سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے رولز اینڈ ایفرٹس آف صوفی سینٹس جو ان دی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی ان انڈیا. رولز اور ایفرٹس کیا ہیں صوفی سینٹس کی انڈین سوسائٹی میں؟ تو اس میں یہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، لیکن بیچ بیچ میں سے پوائنٹس ہیں. آپ نے جب بھی پاکستان افیئرس یا پھر ہسٹری کا انٹروڈکشن دینا ہے تو ایک طرح سے بیک گراؤنڈ دینا ہے. بیک گراؤنڈ دینے کے بعد کیا بیک گراؤنڈ سگنیفیکنس ہے صوفی سینٹس کی انڈیا میں، جب آتی ہے بات رولز اینڈ ایفرٹس آف صوفی سینٹس ان دی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی ان انڈیا، ان دی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی. اب ظاہر ہے اسلام اور اسلامک کلچر کو کس طریقے سے پروموٹ کیا صوفی سینٹس نے ہندوستان میں. اس کے سگنیفیکنس یا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وین اسلام یا اسلامک رولرز یا اسلامک کمانڈرز اینڈ جنرلز they came in India and they started conquering some parts of it اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ بھی کیا، تو مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھی. ہمیں کچھ ایسی ایفرٹس چاہیے تھی جو کہ تشدد پسندی کے اوپر نہ ہوں، بلکہ ایک مائلڈ سا اسلام which was needed and required at that time in order to promote Islamic concepts amongst the masses of India, because mostly they were non-Muslims, including Hindus and Buddha. They were living there. Then Jains were living there. And then in Hinduism, there were different classes, and most persecuted classes were the lowest ones. So at that time, we needed mild Islam, an Islam which was sometimes compromising, as was blamed by sheikhs and جو اس وقت کے جورسٹس تھے، اسلامک جورسٹ اور علماء، وہ یہ بلیم بھی دیتے ہیں، یہ ایکیوز کرتے ہیں کہ صوفیز کا جو اسلام تھا وہ کمپرومائزنگ قسم کا اسلام تھا. تو بہرحال that was the need of the time, that was the requirement of the time, that they needed a mild version of Islam, not the harsh version or the puritanical one. کیونکہ later on what we saw when reformers came, شاہ ولی اللہ and onwards, اور شاہ ولی اللہ سے پہلے بھی مجدد الثانی، their version of Islam was not very mild. They had very puritanical taint. تو اس وقت تو چلو یہ بات ٹھیک تھی because reform movement was focused on Muslims. The Muslims whose faith was becoming weak, this was the matter of reviving their faith. That is why they brought stricter version of Islam. They wanted them to regroup themselves for jihad. That is why they brought the ideology of jihad. But Sufis did not bring jihad in the subcontinent. The reason was that Sufis came under the protection of the Islamic rulers. And once Islam or Islamic rule had established in India, there was a need to reform the society and not reform the government or the state. There was no need to call upon the people for jihad against the rulers. So there was a need to reform the society to bring harmony of that non-Muslim society with Islam. So that was a need at that time. So the Sufis worked well for that purpose. They brought the message of Sulh Kul, and then they embraced the people from all corners of life and religions. I mean, different shades of religions. They came to their khankas and they embraced them. Their doors were open to all, no matter what religion one was following. So they gave, they set their own example
and they converted Muslims. Their main aim was conversion, converting the non-Muslims to Islam. The reformers' aim was not conversion. I mean, Shah Waliullah and his followers, such as his sons, Shah Ismail Shahi, Shah Sayyid Ahmad Shaheed, and then afterwards Titu Mir and Haji Shariatullah, and I mean onward. I mean, these reformers, their main purpose was not the conversion. Their main purpose was to revive Islam in the Muslims. So their version was very stricter. They were influenced by Wahhabi creed of Islam in Arabia. At that time, Wahhabism or Wahhabi movement was going on under Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab on the ideals of Imam Ibn Taymiyyah. But Sufis, did not need to, revive Islam amongst the Muslims. Muslims were little number. So their main purpose was to convert the non-Muslims to Islam in order to strengthen their society. And mostly the lowest class was attracted to them because they gave the message of not only Solah Kul, but also universal brotherhood. And that was something which appealed to the lowest caste, the Shudra. So most of the Muslims which came and embraced Islam in the beginning of the establishment of Islamic society or Muslim society, they were from the working class, the laborers, the fishermen, and even those with manual works. तो एक चीज तो ये सिग्निफिकेंस क्या थी, मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, उसको स्ट्रेंथन करना था, और उसमें फिर स्ट्रिक्टर वर्जन इस्लाम प्योरिटैनिकल नहीं लाया जा सकता था, समथिंग लाइक एज एक्यूज्ड compromising Islam, a milder version, opening the doors to everyone, not saying anything against any religion, but promoting the ethical values of your own religion. That was the main thing they did. तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप दे सकते हो मुख्तलिफ सिलसिलास हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स हैं, सबको तो आप मेंशन नहीं कर सकते हो, एग्जांपल्स भी देनी है आपके पास, 3 से 4 भी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, उसको भी देके आपने मिसालें देनी है, बाकी तो अपना एनालिसिस ही साथ में करना है. मसलन आपने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने काम स्टार्ट किया, मेरे ख्याल उनसे पहले हज़रत अली हजवेरी जो कि गजनी से आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे इस्लाम के लिए कोशिशें स्टार्ट कर दी. तो फिर एक और भी चीज थी, अब आप इससे आगे मैं इसको देखता हूँ, देखिए जरा सिग्निफिकेंस है, कंपैरिजन विद रिफॉर्मर्स, आपने रिफॉर्मर्स के साथ कंपेयर कर दिया. सूफी सेंट्स एज द टॉर्च बेयरर्स ऑफ टॉलरेंस, द कोर वैल्यू ऑफ इस्लाम, यही तो कोर वैल्यू ऑफ इस्लाम थी, टॉलरेंस, पीस, सुलह कुल, I mean they promoted it. Then Sufi believes in non-political spiritual Islam. That is very important. They were non-political people, apolitical. They did not have much of the interest in political matters. Although under जब मोइनुद्दीन चिश्ती के जो थे डिसाइपल हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमहुल्लाह, वो दिल्ली में उनकी खानका थी, वो एक बड़ी पावरफुल जगह बन गई. उनको फंड्स इतने ज्यादा आते थे कि कभी कभी दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने फंड्स नहीं आते थे टैक्सेस की मद में, जितने फंड्स उनके पास आते थे वो जो डोनेशंस की सूरत में दिल्ली की उनकी खानका में, और उनके लंगर खुले हुए होते थे और सोशल वर्क वो कर रहे थे, और बड़ी उनके पास भीड़ होती थी कि वहाँ दिल्ली के जो रूलर्स है दिल्ली सल्तनत, वो परेशान हो गए कि इनकी इतनी फॉलोइंग है, ये ना हो कि किसी को रिबेल कर दें और रिबेल करने के बाद हमारा ही तख्ता साफ कर दें. फिर उनके बाद आते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो भी उनके दौर में भी उनके आगे चलने वाली लड़ी में से एक डिसाइपल थे, वो बड़े पावरफुल हो गए, उनके पास पैसे की ठीक ठाक हो गई. तो फिर वो दिल्ली सल्तनत ने कोशिशें करनी शुरू कर दी कि इनको निकाला जाए यहाँ से, इवन के एक आधे को शहीद भी कर दिया, एक बुजुर्ग को. अब हक गो, हजरत हक गो हैं, उनका नाम अक्सर लिया जाता है, उनको शहीद भी कर दिया क्योंकि हक की बात उन्होंने की थी शायद. तो फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे चलते रहे. तो फिर हुआ ये कि क्योंकि ईरान में भी जो दरवेश मंश लोग थे
जो जिनको दरवेश बोलते थे, जो ख़ास तौर पे सफ़ी डायनेस्टी उन्होंने क्रिएट की, उन्होंने हुकूमत का पांसा पलट दिया और फिर उसके बाद सफ़ी डायनेस्टी उससे डर गई यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की, ये ना हो कि हमारे भी यहाँ पे सूफीज इतने पावरफुल हो जाएं कि वो कर दें। लेकिन सूफीज ने बड़ी आराम से अपनी वो जगह दिल्ली के अंदर छोड़ दी, क्योंकि कैपिटल सिटी थी वो, और कैपिटल सिटी में उन्होंने देखा कि ये तो अट्रैक्शन जो है वो रूलर्स की हमारी तरफ वो ऐसे हो रही है जैसे कि हम उनके कोई राइवल्स हैं। उन्होंने आराम से छोड़ के तो किनारा कश कर लिया कि हम कैपिटल में नहीं रहेंगे दूसरी। तो इसका मतलब है दे हैड नॉन पॉलिटिकल, बस एक ये कुछ अरसा आया जिसमें उनकी पावर को देखते हुए डर गए रूलर्स, अदरवाइज उनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं रहा। हाँ, रिफॉर्मर्स जो थे या फिर जो प्योरिटैनिकल या जो ज्यूरिस्ट्स होते हैं, उनका हमेशा इस चीज को एडवोकेट करते हैं कि इस्लाम और पॉलिटिक्स का आपस में बड़ा ताल्लुक है, यानी खिलाफत का, खिलाफत जो है वो इस्लामिक खिलाफत जो है उसमें दीन और पॉलिटिक्स, अच्छी खासी स्टेट और दीन का ताल्लुक होता है। तो सूफीज का स्टेट के मैटर्स के साथ या फिर पॉलिटिकल मैटर्स के साथ कोई ताल्लुक उन्होंने नहीं, इस वजह से भी रूलर्स ने इनको पैटर्नाइज किया और रूलर्स इनके पीछे भी चलते थे। इवन के जो अकबर थे उन्होंने अपने बेटे की पैदाइश के लिए अक्सर सफ़र करते थे अजमेर का, जहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो है उनकी वो थी शराइन थी। तो इस तरीके से काफ़ी जो रूलर्स थे आने वाले, उनके दिलों में इनके लिए मोहब्बत होती थी, तो उनके फॉलोअर्स भी होते थे, क्योंकि उनका और इनका मोटिव होता था स्पिरिचुअलिटी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके साथ करते थे। सोलह कुल का जो मैसेज है उसने बाद में इम्प्रेस भी किया बहुत सारी तहारीक को, जैसे कि जो भक्ति तहरीक है बाद में जो स्टार्ट हुई हिंदुइज्म में, और इवन के जो सोलह कुल का जो एक तस्वर है उसको ही लेकर फिर गुरु नानक क्योंकि सूफी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। बाबा गुरु नानक बाबा फरीद के डिसाइपल थे, उनके शागिर्द थे, और इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने वो थे हिंदू, और वो इतने इम्प्रेस थे कि वो फिर मदीना भी गए और मक्का भी गए, हज भी किया, और मदीना में जाकर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत भी की। तो उन्होंने नातें भी लिखी बहुत सारी। तो वो चाहते थे कि इन दो रिलीजन्स को आपस में मिला दिया जाए सोलह कुल के अंडर, मगर वो दोनों रिलीजन्स को ना मिला सके, एक नया रिलीजन उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो उसका इम्पैक्ट यानी सूफीज़म का इम्पैक्ट है भक्ति तहरीक, इवन अकबर की सोच के ऊपर। अकबर भी सोलह कुल को मानने वालों में से था। अब तो बहुत सारे फिलोसोफर्स कहते हैं कि उनके बारे में बड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग थी अकबर के बारे में, कि अकबर ने नया रिलीजन निकाला, हालांकि नया रिलीजन था, नया फिरका निकाला, हम ये इस तरीके से कह सकते हैं। और फिरका वही था सोलह कुल वाला कि सारे रिलीजन सही हैं, और वो भक्ति तहरीक उस वक्त जो चल रही थी इसमें बहुत सारे सूफी सेंट्स भी थे। तो इसी तरीके से ऐसी ही वो थी ताकि हारमनी पैदा हो सके अकबर की सल्तनत में, और अकबर की सल्तनत बच जाए। तो इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट तो सूफीज़म का था इन तमाम पॉलिटिकल डायमेंशंस के ऊपर जो उस वक्त चल रही थी, और उनका क्या था मोटो सोलह कुल, दैट इम्प्रेस द नॉन मुस्लिम्स विद द पावर ऑफ द एग्जांपल, द मैसेज ऑफ तौहीद विद द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट अपील्ड टू द शूदर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्योंकि उनको तो कोई स्टेटस ही नहीं था उनकी सोसाइटी में। ब्राह्मण्स तो ऑलमोस्ट उनका सोशल स्टेटस जो है वो कख नहीं था। लेकिन जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आया उनके पास कि तौहीद, अल्लाह एक है, सबकी बुत डिफरेंट नहीं है, अमीरों का बुत डिफरेंट नहीं है, गरीबों का बुत, बल्कि एक ही है डेटी, एक ही बड़ी जो है डिवाइन पावर है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, सारे अमीर गरीब उसके सामने एक हैं, इधर सारे इक्वल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उनको अपील किया। शुरू में शूद्रों ने बहुत सारा इस्लाम कबूल किया। वेलफेयर वर्क्स उन्होंने स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में चिश्तिया ऑर्डर, रिवाइवल ऑफ इस्लाम अंडर नक्श। हाँ, हम आगे देखते हैं नक्शबंदिया जो ऑर्डर आया उसमें मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे उन्होंने रिवाइव किया जो कॉन्सेप्ट है, जो दीन अकबरी जिसको कहा जाता था, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में। लेकिन अकबर चाहता था यूनिटी हो तमाम रिलीजन्स में, जो इंडिया के रहने वाले उसकी सल्तनत जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन हो जाए। मगर उससे खराबियां ये पैदा हो रही थी कि इस्लाम वीक हो गया था
ہندوستان میں. تو پھر مجدد الثانی اور خاص طور پہ ان کے جو استاد تھے حضرت خواجہ باقی باللہ جو کہ نقش بندیہ آرڈر کے تھے, انہوں نے بھی موومنٹ سٹارٹ کی وحدت الشہود کی, کیونکہ جو صوفیز کی جو پہلے جو آنے والے صوفیز ہیں ان کی وحدت الوجود کے تمام چیزیں جو ہے وہ خدا کے نور سے بنی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس سے کانسیپٹ یہ بھی نکلتا تھا کہ سب کو اگر کوئی سجدہ کر لیتا ہے یا پھر سارے ہی صحیح ہیں, کیونکہ جتنے بھی چیزیں ہیں چاہے وہ درخت ہے چاہے وہ بت ہے اس کے اندر خدا کا نور یا خدا موجود ہے, تو اس میں سجدہ وغیرہ وہ کر لیتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وحدت ہاں جی ایک منٹ, انہوں نے کہا جی وحدت الشہود, شہود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ساری چیزیں نہیں بنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں, اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود. وحدت الوجود کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری چیزیں بنی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے بنی ہے, یہ ساری چیزوں کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے انہوں نے اکبر کی اس کانسیپٹ کو توڑنے کی کوشش کی, ریوائیو کیا اسلام کو, زیادہ اس کو اسٹرینتھ بخشی دوبارہ سے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مجدد الثانی نے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد ڈالی. تو امپیکٹ آف صوفی اسلام بات میں لکھ سکتے ہو کہ وحدت الوجود مکسڈ وتھ توحید, توحید کے ساتھ انہوں نے وحدت الوجود کو مکس کیا صوفیز نے. اس میں بھکتی تحریک سٹارٹ ہوئی, آپ نے نام سنا ہوگا بھگت کبیر کا. ان جو سٹارٹ کرنے والے تھے رامانند رامانج, یہ دو بھائی تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے صوفیز بھی اس تحریک کے شامل تھے, من بابا فرید اور ان کے ڈسائپل جو تھے گرو نانک, یہ سارے کے سارے بھکتی تحریک کے تھے. تو وہ کہاں سے آئی, وہ وحدت الوجود کی اس قسم سے آئی جو صوفیز نے امپیکٹ ڈالا. ہندو مسلم ریپروچما اوور سینچریز, ان کی ایفرٹس تھیں جن کی وجہ سے ہندو مسلم جو ہے وہ دوستی رہی سینچریز تک, نہ صرف ان میں بلکہ سکھ ازم میں اور صوفیز میں اچھی خاصی اچھے تعلقات رہے. تو سکھ ازم اور صوفی ازم دونوں کے درمیان میں بڑے اچھے تعلق, ایون حضرت میاں میر کا بڑا اچھا دوست, بڑی اچھی دوستی تھی ان کے گرو کے ساتھ. اب مجھے نام یاد نہیں ہے, شاید گوبند تھے, گرو گوبند تھے, ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. ہمارے صوفی سینٹ نے ہی ایک یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے بہت بڑا امرتسر میں, اس کو اناگوریٹ بھی کیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے ان کا امپیکٹ ہے. ڈانس اور سما جو ہے یہ امپیکٹ صوفی ازم کا ہے, یعنی دھمال ڈالنا, اور سما میوزک سننا, یعنی قوالی کی نئی جو قسم ہے ایجاد کرنے میں صوفی ازم, یعنی کہ صوفی ازم کا میوزک میں بھی کنٹریبیوشن ہے, جیسے کہ اسپرچول میوزک جس میں سما ہے, جس میں قوالی آتی ہے, اور بھی ایسی بہت ساری جو فارمز ہیں یا یونراز ہیں. تو انلائٹننگ یہ کیا کرتی ہیں, دے انلائٹن اسپرچول نیڈ, اور انہوں نے یہ زیادہ تر مدرساس میں آتے تھے اور ان کی خانقاہیں ہوتی تھیں. تو یہ آپ نے چیزیں اس میں لکھنی. جی آپ بتائیں, آپ بتائیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ. ہیلو